السلام علیکم ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر یمس تہ بھائی سبسکرائب کرنا چینل کو سبسکرائب تو یہ ایم ایل اے سوفلا صوب کیا ونان عامر سہیل یمس بھائی چینل سبسکرائب کرنا چینل کو سبسکرائب بیٚیہِ لائک کمنٹ ضروری وچھ تیری ویڈیو. جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں کیا 370 اور 35 کے لیے جگہ ہے؟ کیا اپوزیشن 370 اور 35 کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا اس کا خاتمہ جموں کشمیر سے ہو چکا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا مقصد ہمارا اس پہ بات کرنے کا اس لیے ہے کیونکہ 370-35A کے اوپر جو ہے وہ نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی ہو یا مختلف جماعتیں اور ہوں، انہوں نے ووٹ بھی لیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ 370 اور 35 کی واپسی ہوگی. کیا اب یہ واپس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک بزنس رول اپروو نہیں ہوا تو 370 اور 35 کہاں سے آئے گا یہ جاننا بہت انتہائی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ میر سیف اللہ صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا. یہ میرا پہلا انٹرویو ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اس انٹرویو سے لوگوں تک کچھ اہم ترین باتیں پہنچیں گی. سر بزنس رول ابھی تک اپروو نہیں ہوا ہے، سر اتنا ٹائم ہو چکا ہے بزنس رول کو لے کر، گورنر صاحب وہ اپروو نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا 370 اور 35 سے واپس آ پائے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایسے حالات میں؟ میں نیشنل کانفرنس کی بات کروں، نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا پہلے سے ہی رہا ہے. ہم نے 370 ہی نہیں، ہم فل فلیجڈ اٹانومی چاہتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے ساتھ، جو 1953 سے پہلے ہماری اٹانومی تھی، اس کو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بیچ میں یہ آ گیا 5 اگست 2019 کو 370 اور 35A کو ہٹایا گیا. اس وقت ہماری یہ پرائیورٹی ہے 370 اور 35A کو پھر سے بحال کیا جائے. اس کے لیے نیشنل کانفرنس اسٹرگل کرے گی اور کرتی رہے گی. اور یہ کوئی چیز واپس کیسے آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گنجائش ہے. سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہوا ہے، وہ 2 بینچ کا تھا. اس میں اور بھی بینچز ہے، 5 بینچ کا ہے، 7 بینچ ہے، فل کورٹ ریفرنس بھی آتے ہیں. ہم جب ہم موقع اگر ہمیں لگا کہ ہمیں سپریم کورٹ کا تو حتمی فیصلہ آ چکا ہے سر. اگر سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ نہیں ہے، اس کو ریویو کی گنجائش ہے. ابھی لوگ غلط سمجھے، ہم اس کے ریویو کے لیے ہم جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور وقت آنے پر جب وقت آئے گا انشاءاللہ ہم پھر سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ سے کوشش کریں گے وہاں سے ہمارا جو ان کا ڈیسیجن تھا اس کو ریورس ہو کے ہمارا 370 اور 35A جو پھر سے ریوائیو ہو جائے ریاست جمہوریہ کشمیر کے اندر. یہ نیشنل کانفرنس کا انڈیٹ ہے اور ہمیشہ کے لیے 370 اور 35A یہ صرف دو دفعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری دلوں کی دھڑکن ہے. سر یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں 370 اور 35 کو ہٹانے کے بعد ہم نے ترقی کی، ہم نے یہاں پہ ٹیررزم کا خاتمہ کیا، ہم نے جو حریت کے کیلنڈر ہوتے تھے وہ بند کروائے، سپریٹزم الغاوات کو ختم کروایا، کالج سکولز یونیورسٹیز اب اوپن رہتی ہیں، پہلے کی طرح آزادی کے نعرے نہیں لگتے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جب 370 اور 35 یہاں پر تھا اس وقت ہماری ریاست جو تھی ٹاپ پر تھی. ٹاپ تو نہیں، ٹاپ سے نیچے ہی تھی لیکن اوپر بہت اوپر تھی. لیکن آج دیکھ لیجئے اگر ان برسوں میں ترقی ہوتی تو اتنا ڈاؤن ہماری ریاست اکانومکلی نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات 35 اور 370 ہٹانے سے ریاست کے اندر کوئی خاص ایسا کوئی نیا کوئی چیز نہیں ملا ہے. شاید لوگ بی جے پی کے لوگ زیادہ سے زیادہ دکھا رہے ہیں ہم ٹرین کشمیر لے جا رہے ہیں، لیکن یہ تب ہوا ہے جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی. ان دنوں اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے. نیشنل ہائی وے کی بنیاد تب ڈالی گئی جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی، بی جے پی کی حکومت نہیں تھی تب. یعنی 370 اس وقت تھا یہاں پہ، 35 بھی تھا اس وقت یہاں پہ. یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کہاں ترقی جموں کشمیر کے اندر ہوئی ہے. آپ ایک مثال میں آپ کو دوں گا ترقی کے حوالے سے. ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں جاؤ، بہت سارے لوگ ایسے جو پٹریوں پہ رہتے ہیں، جو جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، جو وہ بڑے بڑے جو نلکے ہیں جن کو بولتے ہیں ان کو وہ کیا نام ہے پتہ، بڑے بڑے نلکوں کے اندر لوگ رہتے ہیں. 20 کروڑ لوگ جو جموں کشمیر سے باہر ہندوستان کے جھگی جھوپڑیوں میں، نلکوں میں، پٹریوں پہ، سڑکوں پہ، پلوں کے نیچے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جموں کشمیر میں اگر ترقی نہیں ہوتی ہے 370 کی وجہ سے، یہاں جموں کشمیر کے اندر آپ کسی ایک شخص کو نہیں پائیں گے سڑک کے اوپر رہ رہا ہے اس وقت. کسی ایک کو بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی نلکے کے اندر رہ رہا ہے، کوئی پل کے نیچے وہ بس رہا ہے. ہر ایک انسان کے پاس اپنا گھر ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. آج اگر جموں کشمیر میں کہیں دیکھتے ہیں کوئی جگہ جھوپڑی ہے، وہ وہی ہیں جو باہر سے آئے ہیں. کوئی بہار سے آیا ہے، کوئی راجستھان سے آیا ہے، کوئی یو پی سے ہے، کوئی انہوں نے جھوپڑی یہاں بنائی ہیں. اور جموں کشمیر کیا جو سینیریو کیا یہ بدل رہا ہے؟ کیا باہر کے لوگوں کے آنے سے جموں کشمیر کے اندر جو یہاں کے لوگ ہیں یا جو یہاں کے عام شہری ہیں ان کے روزگار میں کمی آ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی باہر کے لوگ جو میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں جو آپ کے سامنے آیا، ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، آپ کا کٹھوا ہے، آپ کا سانبا ہے، سری نگر کے، جموں کے، کشمیر کے جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں. 19 اگست کے بعد
हज़ारों कनाल ज़मीन दिए गए हैं बाहर के लोगों को, किसी को 300 कनाल, 200 कनाल, 400 कनाल, 100 कनाल दिए गए और कोई रूल फॉलो नहीं, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, ऐसे ही दिया गया है, ज़मीनें ऐसी बांटी गई। और आम लोगों को, बाहर के जो लोग हैं, आम लोगों को ऐसी ज़मीनें दी गई। डोमोसाइल अब परसों एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, हमें बताया कितने लोगों को आपने यहाँ डोमोसाइल दिए, कोई जवाब नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, दे नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के जिनको डोमोसाइल दी गई है यहाँ पे। और ये इससे जब ये होता है तो यहाँ की जो डेमोग्राफी जो है ना जम्मू कश्मीर की, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो सकती है अगर बाहर के लोगों को आप यहाँ लाएंगे, उनको बसाएंगे। जो हमारा ये जो अपनी जो इस वक्त जो हमारी अक्सरियत है यहाँ पे, चाहे मुसलमान हो या हिंदू या डोगरे या सिख हैं, उसमें फ़र्क पड़ेगा। और बाहर के लोग जब आएंगे उनका अलग कर चले, हम लोगों का अलग कर चले। बीजेपी वाले बोलते हैं अखंड भारत, पूरा देश है, कि अगर बाहर के आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम बाहर जाते हैं वो भी यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि 370 को हटा के जी हमने वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज को अधिकार दिए, वंचित समाज को अधिकार दिए, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, बेटियों को अधिकार दिया हमने। तो वो ऐसे दावे पेश कर रहे हैं कि ये एक जो है एक पुल का काम कर रहा था दो समाजों को दूर करने में, जो इंटीग्रल पॉलिसी है उसको दूर करने में। वो कह रहे हैं कि इसको हटाकर हमने जो बड़ी चीज़ों में सुधार लाया है। देखिए, अखंड भारत, मजबूत भारत हम भी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है, हम भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं एक मजबूत भारत में, एक मजबूत मुल्क हो, मजबूत हिंदुस्तान हो, वो तो हम भी चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है, शायद बीजेपी के लोगों को हिस्ट्री में जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर कब और कैसे मिला है हिंदुस्तान के साथ, उस पर जाना चाहिए। वो तो ये रियासत एक अलग रियासत थी, एक खुद मुख्तार रियासत थी, जिस पर हिंदुस्तान का कोई कंट्रोल नहीं था, ना पाकिस्तान का कोई कंट्रोल था। लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर एक एक्सेशन हुआ, एक इल्हाक हुआ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के उस वक्त के जो हमारे महाराजा थे उसके साथ। और उसमें क्लियर कट सिर्फ 3 चीज़ों पे हमारा उस वक्त इल्हाक हुआ था, करेंसी, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इन 3 चीज़ों पर हुआ था। लेकिन ये तो भूल गए हैं वो चीज़ें, ऐसे बोलना थोड़ी होता है। हमने इन्हीं चीज़ों पे उनसे एक उस वक्त वो अलाइनेंस हुआ था हिंदुस्तान के साथ। ये तो इस वक्त अब जो उसी अलाइनेंस, उसी इल्हाक के मद्देनजर रखते हुए 370 और 35A को हिंदुस्तान के आइन के अंदर रखा गया था। अब उस चीज़ को देखे बगैर ही उन्होंने न लोगों से पूछा, न आवाम से पूछा, न आम इंसान की राय यहाँ की जानी, और 335 और 370 और 35A को हटाया गया। और ये हमें काबिल कबूल है ही नहीं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, डोगरा हो, कश्मीरी हो, जो भी हो, हम लोगों का तस्लीम है ही नहीं, हम किसी भी हाल में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब एक डोगरा प्रिंसली स्टेट थी, इसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। हालांकि हिमाचल है, गुजरात है, महाराष्ट्र या बाकी और स्टेट्स हैं, उनके पास भी तो अपने कानून हैं। अगर आप देखेंगे लक्षद्वीप, अगर आप देखेंगे मणिपुर या मुख्तलिफ और रियासतें हैं, उनको स्पेशल स्टेटस देने में तकलीफ नहीं है, जम्मू कश्मीर को देने में क्यों तकलीफ है? 370 हमारा था आइन के अंदर, 371 आर्टिकल के तहत 9 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला है, उनके साथ नहीं खेड़ा गया। 9 ऐसी रियासतें हैं, खासकर जो साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में जो रियासतें हैं, उनको 371 के तहत। इवन आपका हिमाचल है, इस तरफ 371 अप्लाई होता है हिमाचल पर भी, ये हमारी हमसाया रियासत है। लेकिन हमारे साथ क्या अदावत थी इन लोगों को, और हमारा 370 जो है उनको उनके आंखों में खटक रहा था और इसको हटाया गया। और गलत था, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, गैर सियासी है, जो भी आप कहें, ये हर लिहाज से गैर कानूनी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, बाहर की आई हुई कंपनीज सर यहाँ पे काम कर रही हैं, जैसे टनल्स बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स तैयार कर रही हैं। सर उन कंपनीज़ में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, चाहे वो बीटेक वाला है, वो एमटेक वाला बच्चा है, या वो कोई भी टेक्निकल स्किल का बच्चा है। ये स्पेशली रिक्रूटमेंट उसमें बाहर के लोगों की ही करते हैं। यहाँ का बच्चा अगर अपना रेज्यूम देता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। मीनवाइल अगर किसी बच्चे को उठाना भी पड़ता है तो सिफारिश पे उसके साथ नौकरी करने का मौका मिलता है। क्या आपको लगता है कि एक इनजस्टिस है हमारे लोकल्स के साथ? नहीं नहीं, बाहर की कंपनीज में रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ के लोगों को। एक तो ये तो है ही। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स देख लीजिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं? जो बाहर के लोग हैं। अगर ऐसा है कि बाहर के लोग यहाँ के डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, फिर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए बाकी स्टेट्स के डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ के नौजवान को इग्नोर किया जा रहा है, टोटल इग्नोर किया जा रहा है, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। इसके बरक्स एक तो यहाँ भी और पूरी हिंदुस्तान की 29 रियासतों के अंदर बाहर के लोगों को ही रोज़गार मिलता है, और यहाँ के रियासत के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है उनमें भी बाहर के लोगों को रोज़गार मिलता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये इनजस्टिस नहीं है, जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है यहाँ के नौजवानों के साथ।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीर सैफुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों पर रोज़गार को लेकर जो है वो जुल्म हो रहा है, और पिछले कई सालों से जब से यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत रही है या एलजी शासन रहा है, इनका कहना है कि बड़े लीगल तरीके से जम्मू कश्मीर की रियासत को लूटा है, यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा है, यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के आबो हवा को, यहाँ के पानी, यहाँ के झरने, यहाँ के नदी नालों को और यहाँ की बाजरी रेत तक को भी लूटा है। और बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है, स्कैम्स बहुत हुए हैं, नौकरियों के अंदर जो स्कैम्स हुए हैं, लिस्टें कैंसिल हुई हैं। उसके साथ साथ महाराजा हरी सिंह की जो डोगरा रियासत, इसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जम्मू कश्मीर यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन पहली बदनसीब स्टेट है जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि जब तक ये इक़्तिदार में रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों की क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं।